Mali filabagaw Mali kono ani Mali ko kan nga folni tanu baw bela jelen biye dimanche avril tile fla samba fla ni mugan fla ambe kati an wula ka se an ga jago kala nyamako bado ma katiya iningal dama do mambolo amena temala sungolo okum konnana o okum kelen konnana ambe duwa ke ko me ambe sungolo tile fla nana islamé munu me Mali kono ani diɲɛ fantan nani ambe duwa ko ya rabbi ala sungolo damnera herala ala ka laba herala ala ka ke yafa kaloyi donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ ma k'a yɛrɛ ko fɔ ɲana an ka don an ka baro kɔnɔ ni yan kuma i tɔgɔ ni jamu tɔgɔ ye Malik Sise n ye commerçant ye Kati Numurula n ye commerçant ka vice président ye Kati bureau communal kɔnɔna na n'o ye commune urbaine ye n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ aw kunnafoni dilaw aw minnu bɛ an bɔ kow kalama su ani tile aw ka cɛsiri la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen d'accord o foli o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo barisa i y'an bisimila fɛ a diyara an ye a bonyana ma an bɛna don an ka baro kɔnɔ komi n y'a fɔ baro bɛna kɛ prix gɛlɛya kan an b'a dɔn an bɛ hukumu dɔ kɔnɔna na a ka gɛlɛya an bɛ anbariko kɔnɔ sunkalo fɛnɛ faral'o kan donc an tulo b'a la ko commerçant dɔw bɛ ka dɔ fara fɛnw prix kan mais an yɛrɛ t'a dɔn kun jumɛn na dɔ bɛ ka fara feerefɛnw sɔngɔ kan donc o de y'an se yan bi donc e yɛrɛ hakili la mun de bɛ ka na ni o ye feerefɛnw dɔw bɛ ka fara a bɛɛ sɔngɔ kan fɛn minnu bɛ bɔ Mali kɔ kan an k'a kɛ o ye anbariko ye o ma se ka don mais minnu ma anw fɛ yan yɛrɛ o tɛ ka se ka san mun de nana n'o ye en tant que jagokɛla ɲɛmɔgɔ mun de nana n'o ye ok alhamdulilahi rabbil alamin a ka nin question nafamaba don yani an ka dogo babu kɔnɔ mais an ka jamana autorité transitoire fo ka jamana finitigiw fo minnu b'an lakana su ani tile k'an ka dugu tutigɛbagaw fo autorité administrative ka fara autorité coutumière k'an ka foli bɛ nin bɛɛ yɔrɔ an bɛ ka don kalo barikalen mun kɔnɔ an b'a ɲini ala ka kalo in ala k'a jidi amina yarabi ala k'a jidi minnu bɛ bana la ala ka kɛnɛya d'u ma amina yarabi minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ala ka gɛlɛya ta ka b'u kan minnu bɛ miiri a musaka ala ka musaka ala ka fanga ko ana ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka yarabi jamana ye ala k'a suma amina yarabi i ka ɲininkali ɲana badi fɛn dɔw bɛ yen c'est bon mɔgɔw ka labɔ a kalama mais yɔrɔ min kɔnɔ bi n'o ye gɛlɛya ye i ye gɛlɛya mun fɔ anbariko gɛlɛya bɛ yen maliyɛn yɛrɛ fana ka gɛlɛya bɛ yen mais bi mun kɔnɔna fili bɛ an na o ye maliyɛn yɛrɛ ka gɛlɛya ye c'est maliyɛn ka gɛlɛya o ye jumɛn ye fɛn mun bɛ yen n'o bɛ bɔ an yɛrɛ bara n'o kan ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔmana ni o bɛ ka kɛ sababu ye o bɛ ka sɔrɔ gɛlɛya la olu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an yɛrɛ maliyɛnw nɔ ye o ye an nɔ ye cogo di n bɛ se k'a fɔ n'i ko maliyɛnw nɔ don i b'i tɛgɛ ɲɛsin jamakulu la an commerçant yɛrɛ nɔ bɛ o la an commerçant nɔ bɛ o la et en même temps aussi an bɛ se k'a fɔ an ka lakanabaaw n'o y'an ka autorités ye olu fana ka manque de suivi o fana nɔ bɛ o la badi an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an bɛ état de kɔnɔ an bɛ état kɔnɔ o kɔrɔ ye di structure de bɛ yen bɛɛ n'i ka baara don ni gouvernement ye subvention kɛ togo togo ni gouvernement ma cellule bila ka suivi kɛ fo falaki dɔn
sinon a ɲɛ bɛ minan caman na minnu bɛ bɔ hali kɔ kan ka don yan minnu fana bɛ sɔrɔ an fɛ yan an bɛ se ka gouvernement fo a waleya dɔw la a ye prix ta k'a sɔngɔ tigɛ k'a jigi pour que malidenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la sukoro b'o la mun bɛ bɔ an fɛ yan tulu b'o la mun bɛ bɔ an fɛ yan balo b'o la mun bɛ bɔ an fɛ yan ani a fɛn caman caman mais an yɛrɛ ɲɛ b'a la an dɛsɛlen don k'o waleyaw k'o kɛ o kama n bɛ welewele bila commerçant ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma an k'a dɔn fɛn wɛrɛ t'an bolo ni Mali kelen tɛ ni Mali kelen mɔgɔ tɛna se ka n'a jɔ an nɔ la bɛɛ de b'i ka jɔli kɛ i ka manière la badi développement ye chaîne de fɛn dɔ don a tugutugulen don ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen fanga tɛ se minnu bɛ bureau kɔnɔ olu b'u ta kɛ minnu bɛ cikɛyɔrɔ la olu b'u ta kɛ aw minnu bɛ kunnafoni di la aw b'aw ta kɛ minnu bɛ jago fana kɔnɔ n'olu bɛ bitigiw kɔnɔ ou bien n'olu bɛ yaala ni minɛnw ye ou bien n'olu bɛ ta k'a ta ka na bɛɛ de b'i seko kɛ faso jɔ in na Mali a mago bɛ bi a faso den ɲuman bɛɛ lajɛlen na o kama an commerçants gouvernement sera ka sɔngɔ mun ta ka bɔ minɛn ninnu kan pour que an ka se ka feere sogo nɔgɔmaya la an fana k'an jilaja an k'olu waleya an k'an jilaja an k'olu bɔ a sira fɛ badi nin k'i ma anw nɔ b'a la gouvernement nɔ b'a la gouvernement nɔ ye jumɛn ye ale sɔngɔ kari département minnu bɛ yen n'olu chargelen don suivi kama ka yaala bitigitigiw ni ɲɔgɔn cɛ sugu kɔnɔnaw na an ko nin ka feere na est ce que a waleya bɛ ka kɛ n'o ma kɛ gouvernement ka baara a bɛ kɛ tɔ ka jɛ gouvernement ka baara a bɛ kɛ baara ye baara mun sanuman tɛ o kama ne bɛ se ka mun fɔ kosɛbɛ an ka lajɛ an ka ɲɛ jɔ jamana in na an ka ɲɛ jɔ jamana in na an kana to jamana in ka firi an bɛɛ ɲɛna an kana to jamana in ka segin kɔ an bɛɛ ɲɛna sinon tiɲɛ ka ɲi minɛn min bɛ bɔ kɔ kan fɛn caman bɛ yen Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ o gɛlɛya bɛ fan bɛɛ n'i ye tubabu ta k'a lajɛ n'o ye Europe ye n'i ye Américain ta k'a lajɛ ka Asie ta k'a lajɛ conflit mun bɛ Moyen-Orient kɔnɔ n'o ye yɛrɛ an bɛ balo farine mun na n'i y'a jateminɛ o producteur puissance o ye Ukraine ni Russie ye olu ka gɛlɛyaw fɛnɛ u bɛ ka tajiko ani buruko olu gɛlɛya parce qu'il faut que kunnafoni dɔ bɛ yen maliyɛnw ka bɔ a kɔnɔna na an kana kɛ an kunna dɔrɔn an malidenw dɔrɔn don mais bɛɛ bɛ jɔrɔ ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ bɛ jɔrɔ n'i ka kunnadonni de mun b'an ɲɛsira la bi n'an bɛ ka jɔrɔ n'o ye o ye donni mun bɛ an kunna o ye tiɲɛ mais an kana to an ka fɛn fila kɔnfɔ ɲɔgɔn na amariko in o ye minɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan an b'o faamu gouvernement y'a seko mun kɛ la walasa an k'o sɔrɔ an b'o faamu mais an yɛrɛ bara an tɛ se ka jɛ n'o ye dɛ o kama aw nana ka na ne voir nin na bi nisɔndiya don ka welewele bila aw ka nin ɲɛgɛjuru sira fɛ minnu bɛ yɔrɔ jan yɔrɔ suru u bɛɛ k'a dɔn faso in mago b'a den ɲumanw na an ka sabali an k'a dɔn gɛlɛya wagati de b'a la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya mun don gɛlɛya jugu tɛ faso jɔ gɛlɛyaw de don gɛlɛya mun don n'an bɛ ka amoriko in fɔ faso jɔ gɛlɛyaw de don changement tɛ kɛ diɲɛ fan si ni sacrifice dɔɔni ma k'a ko la o sacrifice période maa wɛrɛ kana kɛ sababu ye ka don o kɔnɔ ka baaraw gɛlɛya ne bɛ mun ɲini an ka nɔgɔya kɛ gouvernement y'a seko mun kɛ an k'a dɔn a ye n k'a ɲini gouvernement fɛnɛ fɛ a ka commission de suivi a k'u lawuli su ani tile an b'u ka bila kɔnɔ ka tugu kɔ k'u dɛmɛ maliyɛnw ka se ka fɛn sɔrɔ sɔngɔnɔgɔman na nin ye kalo mun ye nin ye hinɛ kalo de ye nin ye kalo mun ye nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de ye nin ye kalo mun ye nin ye baraji ɲini kalo de ye nin ye kalo mun ye nin ye silamɛya kalo de ye o kaloya man kan ka mɔgɔ si dɛsɛ ka ɲumanya k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye o kaloya man kan ka silamɛ si dɛsɛ
k'i ka silamɛya walew dafa ni maa o maa kɛra sababu ye a jurumu t'i to yen dɛ ni maa o maa kɛra sababu ye i k'a bila i kunna i bɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ a wagati kɔnɔna na i kɔni k'a dɔn i ni kungo de bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que i ye dɔ de bali ka sun tigɛ i ye dɔ de bali ka sun i ye dɔ de bali ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ e ka gɛlɛya kama ala t'i to yen dɛ an tɛ ala deli ka mɔgɔ danga an tɛ ala deli ka gɛlɛma fo mɔgɔ ma nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nɔgɔya kɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. hakili an balimaw a ye faamuyaliba sɔrɔ an kɔrɔkɛ ka kuma la hali bi a ɲininen don commerçant fɛ gouvernement y'a se kɛ yarabi u ka segin kɔ hali bi u ka nɔgɔya kɛ sunkalo ye hinɛ kalo de ye donc o wagati man ka kɛ wagati ye mɔgɔw bɛ gɛlɛya sigi maliyɛnw kan wagati min na donc n balimakɛ welewele kan laban jumɛn b'i bolo ani foli kan laban k'a lase maliyɛnw ma. Welewele kan laban mun bɛ n bolo o ye k'a fɔ maliyɛn yɔrɔ jan yɔrɔ surun bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi de y'o don ye Mali ka yɛrɛ hɔrɔnya don ni yɛrɛ woloya don an b'o de kɛnɛ kɔnɔ bi malidenw mago bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔ ka tɛmɛ don bɛɛ lajɛlen kan an ka transition mun bɛ yen an k'an tɛgɛ di an k'u dɛmɛ an k'u jɔyɔrɔma tintin walasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka danbe Mali ka se k'o sɔrɔ ka o kɔfɛ ka foli di silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan o fan an donna kalo barikalen mun kɔnɔ Ala k'a ji di hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala ka an malidenw Ala ka an bɔ juguw bolo Ala ka an malidenw Ala ka an hinɛ don ɲɔgɔn dusukun na an malidenw Ala ka kanu ani bɛn Ala k'o don an dusukun na ne b'o de ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya Mali ye kɛlɛ mun bɛ diɲɛ tɔ fan fɛ an bɛ Ala deli Ala ka jisuma k'a tasuma fu a ye badi n sen tɛ basa kɛlɛ la a b'i kunna taa ma se ka bugu de ma o kama Ala ka an bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma Ala ka aw yɛrɛ jidi Ala k'aw kanbɛn Ala k'aw ka baara ɲɛ aw bolo salala wa salam. Balimaw ne de kun kɛra kulo garisigɛ an b'a fɔ k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma wa salam.